Buenas, bienvenidos. Raiden, they've got Rose. No te creo. Rose is being held in the holds. No te creo. Rose. Es mentira. Get a grip. No la creas. Eso, muy bien. There's no way he can take Rose hostage. Muy bien, Snake. You're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't Es be una weird. IA. She's your What if I've never really met her? what? Y una If the actriz Colonel is pagada. something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be. Don't jump to Falso. conclusions. You Todo and es Otacon are the falso. ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? Todo falso, todo falso. Pues tú huele a vos que te cagas, ¿no? Ah, pues no. Bueno, no parece muy jodido. Voy a sacar la espada. ¡Ay, ay, 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 amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡No dispares, pendejo! ¡Métetelo por el culo! Mira, 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 mira. ¡Ay! Toma. ¿Se murió Snake? ¿Se murió Snake? ¿Quién se murió? ¡Ay, no! ¡Que sigo jugando! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo pensaba que era un vídeo! ¿Qué cojones? ¡Kojima! ¿Qué haces, güey? ¡Me puteaste! ¡Me has troleado, puto! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Me troleaste! Raiden, are you all right? Answer me. Raiden! Yo ahí leyendo y digo, ¿por qué pone Emit? ¿Qué cojones es Emit? Y de repente me muevo, hago así con el este y digo, porque se mueve. Y me he dado cuenta de que no era una puta cinemática. Ni era una simulación ni nada. Es que estaba ahí. Ay, Dios mío. Buenas, Darkrai, que no te había visto. Buah, no me lo esperaba para nada, te lo juro. Mira que me gustan los juegos de Kojima y no me esperaba nada esto. ¡Nada! Hay que sacar la espada para no gastar balas, porque van a venir los bosses y nos petan las nalgas. ¿Veis? Hasta arriba. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y me dices, Ney, no te esfuerces demasiado. No. Para nada, güey. Yo aquí de chilling. Vale. Se supone que he muerto, pero no he muerto, ¿no? Continente y Emit. Ah, va a ser tiempo. Al revés. Ay, perdón, Snake, perdón. Es que estás muy chiquito. Lo siento mucho. Es que no puedo evitar dar volteretas y me choco siempre con Snake.
Ahora me va a pegar. ¿Me morí? ¿Pero cuándo me he muerto y por qué? Right. Take the oil. ¿Dónde está? Ah, estás aquí, puto. Ven, ven, ven. Oh, oh. La doña de las balas está aquí. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one. And no Pues a ver, matter how estarían hard I haciendo try, cosas I can't malas. follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Bueno, Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one no la can kill provoques, me, que la tía se I quiere may as morir well y con kill eso se muere everyone fijo. I can. No provoquen, güey. Damn. Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. Eso, Snake. Ayúdala. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here. Es que Snake te echa la culpa de todo, tío. De todo te echa la culpa. Esto sí tiene pinta, vos. Y la música. Qué mala pinta. Aún así el escenario parece de mentira, ¿eh? O sea que yo creo que vamos a seguir ahí dentro. Sí. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Seguimos estando en el Or is it one VR, of ¿no? the S3 plan's proud achievements? What Va are a you ser eso. talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulación Simulation. Solid Snake. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the Entonces no perfect estaba ahí warrior. Snake. The result is a Foxhound commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival. It was obvious the Patriots were No among me my jodas. ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real.
dices? ¿Ya? No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. ¿Cómo que no? No me jodas, los Metal Gear. ¡Yo sola! I've given you a worthy opponent, at least. But now, ¡Snake! you should die. Me cago en la puta. Snake era una simulación, entonces no va a venir tampoco. ¡Snake! Su puta madre. ¡Ay! ¿Insta-kill? Raiden, Vale. respond. Hay que estar atento de los pitidos. Raiden. Pero creo que he hecho bien en darle en la rodilla. He llevado el método del guardia del Skyrim. Si no funciona de manera normal, a la rodilla. ¡Jodas! Ah, me siguen lanzando ración. Estamos en el VR, no vamos a estar en la verdad. Porque si no, ¿quién me está pasando las raciones? ¡Ya vale, güey! ¡Ya vale! ¡Ay, me pisó! ¡Ya, perra! ¡Aléjate de mí! ¡La ración! ¡Ay! ¡Te di! ¡Está sangrando! ¡Está sangrando! ¡Hala! ¡Qué bien hecho está esto, por Dios! Me daría vergüenza hacer un videojuego ahora y que no tuviera nada de esto, te lo juro. ¡Qué bien hecho está el Jesús! Demasiado bien hecho. Bueno, al menos parece que solamente vienen 3. O sea que podemos estar tranquilos. Parece. Atrás veo las sombras, pero no sé. Mal rollo.
Espero que solo sean 3. Uy, no me dio tiempo. Este juego está demasiado bien hecho. Ahora no entiendo por qué algunos juegos ni siquiera tienen alguna mecánica siendo este del 2001. ¡Déjame! ¡Déjame, pesado! Vale. Hay un Metal Gear que está pocho. Creo que es el que le estamos pegando. Se llama A1E. Ah, no, va a ser un 0. ¿No tenemos curas? No tenemos curas. Ah, mira, ¿dónde está la cura? Ya se murió, ¿no? Vale, de momento veo que no viene ninguno más del fondo. Así que bueno, de momento no pinta. Ah, por hablar. Nada, no he dicho nada, déjalo. No dije nada. Me gustan un poco. ¡Ya muérase, señora! ¡Ay! Ya uno muerto. Vale, llevo 2. No sé si se murió, se está alejando. ¡Puto! ¡La rodilla! ¡Ay! Me voy. ¡Ay! ¡Rodilla! ¡Puto! ¡No te tumbaste! Snake
Mike invisible, tírame raciones, güey. ¡Raciones! ¡No me pises, cabrón! Raiden, are you all right? Raiden? Oye, pues no ha ido Raiden! mal. Creo que nos hemos cargado a 3 o 4. 4 creo que no, pero 3. Ah, mierda, lo acabo de lanzar. Y me pisa. ¡Qué puta! ¡Qué puta! La Raiden, what's metalgear. wrong? ¡Perra! Raiden! Me viene a pisar. Me tengo que alejar más. Porque creo que hasta el fondo no llegan. A ver, a ver, a ver. Raiden, what's wrong? Raiden! Raiden! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué putos! Es que no hay nada que podamos usar, porque los Nikitas son súper lentos. Tiene que ser sí o sí el Stinger. Vale, otra vez estoy cometiendo la cagada de acercarme. No hay que acercarse. ¡Ay, no seas perra! ¡Ya vale! Cuando no lanza una, está lanzando la otra. Vale, sí le di.
matarnos! No sé qué me está lanzando las balas, pero vamos. ¡Ya, hombre, ya! Vale, uno caído. Bueno, creo que llevamos dos. Es que lo he visto venir además. Qué difícil, de esquivar. Entre que vas cambiando el arma al modo normal, te pegan. No dejan tiempo de reacción. Yo creo que lo mejor es ir a por uno, bajarlo. Ir a por otro, bajarlo y así. Es que el problema es ese, que... siempre está ocupando el sitio. Y el problema es que si te pegan, te desequipan el arma. Yo voy a pillar las reacciones cuando las vea, porque me da miedo que desaparezcan del mapa así de gratis. En el Metal Gear 1 creo que también te pesaba el Metal Gear. ¡Perra! ¡Te moriste! ¡A tomar por culo! ¡Vete ahí! No te quiere nadie. A ver. Raiden, respond. Raiden. Hay que buscar la ventana. Tiene que haber una ventana donde al menos dos estén quietos. Y uno sea esquivar. Aquí hay ventana. Ventana. Vale. Llevo dos. Vale. Oye, te di, pendeja. La di. O le di. Joder. ¿Qué estás escondiendo detrás de tu compi? ¡Cobarde!
Como que no te he visto. No sé si me la cargo con esto. No. Ah, mira qué hija puta. La ha lanzado de las rodillas. ¡Ey! Vale, es este el Metal Gear que está pocho. ¡Date quieto, güey! Que te estoy viendo esconderte. Me tienes hasta el toto. Aquí yo creo que le dio muy fuerte Kojima a algo. Porque pintarte los Metal Gear como algo súper potente y ponerte como 200 a pegarte. Joder. Vale, muerta. Vale. Vale, creo que hay ventana. Hay ventana. Vale. No sé si tengo uno detrás. ¡Pero no seas puto! Vale, creo que llevamos 3. No hay curas. Vale, 4. No. ¡Ay! Oye, lo de tirar curas, ¿cómo lo ves? El juego, mal, ¿no?
Supongo. ¿Para qué vamos a tirar curas, verdad? ¿Para qué? Oye, hay un ruido que parece el de la Play. Oye, he hecho muy bien, la verdad. He aguantado bastante. Respond. Simplemente no he tenido curas y no he podido curarme y me estaba desangrando, pero he aguantado un montón. Está muy bien. Mejora bastante. Vale. Casi. Iba a esquivarle y a curarme, no me ha dado Raiden, are tiempo. you all right? Raiden? Yo creo que de Raiden! momento este es el boss más difícil, porque el vampiro no era tan difícil. El vampiro le podías joder con los niquitas, pero este no podemos usar otra cosa que no sea el Stinger. Vale, lo hemos esquivado. Trae la rodilla, puto. Vale. Aquí Kojima se fumó unos buenos Kojimas. Vamos, no me cabe duda alguna. Mira que me encantan sus juegos, pero joder. Se pasó 8000 pueblos. Ya voy, ya voy. Vale, otro fuera. Vale. Ahí. Vale, otro fuera. 3. Yo creo que ahora voy más rápido que antes. Justo se movió. El cabrón. Justo. Vale. ¡Ay, qué mamona eres! ¡Oh, mamón! Yo sigo oyendo algo de la Play. ¡Está detrás! Señora. ¡Ay! Ya se murió. ¡Hala, pa' ver!
Episodio. Oye, me recuerdan a gallinas, la verdad, los Metal Gear. Andan igual que una gallina. Vale, uno afuera. Pero, puto, que no te tropieces ni nada. ¿No ves que estamos yendo para adelante? Hay que curarse porque si no nos desangramos. A ver, esperar que me pica la nariz. Ya. Raciones no, ¿no? Vale. Pues a ver. No, le tengo detrás. Oye, Raiden, ¿esto de atacar dado la vuelta? ¿Cómo lo ves? Vale. Buah. El problema es que no tenemos raciones para curarnos y a partir de cierto punto el juego nos suelta más. O sea que hay que intentar llegar a la zona B sin haber gastado nada en la A. O al menos intentarlo. Porque cambian el patrón. Y se nota mucho. Se nota un cojón. Claro que sí, tírate un cuesco a la vez que me tiran los cohetes. A ver si también lanzáis nubes venenosas por el culo. A ver si suerte. Ya que estamos. Lo bueno es que los as sí los puedo pasar. Lo malo es que
tengo que llegar a los Bs sin haber gastado en los As o habiendo gastado muy poco. Raiden, come in. Raiden? Gracias, muchas gracias por los 6 besazos. Agradece mogollón. Vale. ¿Solo ha lanzado uno o es que estaba yo colocada de una manera diferente? Vale. Vale, uno muerto. Nada, este no. Por alguna razón hemos dado un rojo, pero no ha contado rojo. Vale. Vale, uno. Vale, vale, vale. Viene uno. Sí, viene. El problema es ese, que no tenemos curas. Está bien jodido. Yo pienso que aquí Kojima de verdad le dio los Kojimas, porque, madre de Dios, ¿cómo que te lanza tantos de golpe? Y aparte, con tantos ataques diferentes, para joder la marrana. Y luego cambian de serie y cambian los ataques también. Bueno, el patrón. Los ataques por suerte parecen ser los mismos, parecen. Espero que sean, pues eso, como mucho 8. Y no tengamos que enfrentarnos a los 12 más 1.
Vale, uno muerto. Bueno, llevo dos en realidad. Ya sabía yo que me iba a pisar. Ay. A ver. Vale, hay uno que está casi muerto. Joder, es que no puedo apuntarle, porque el otro me iba a tirar los putos cañones. ¡Ay, qué perra! ¿Cómo lo sabía? Vale, una fuera. Vale, vamos a dejarnos de la esquinita. Vale. Ok. Vale. Me pisó. Voy a curarme porque igualmente... Vale. Vale, otro fue. Ahora el problema son los Bs. Los Bs cambian la mecánica. Ese no sonó. Qué asco. Apuntan mejor con los de la rodilla, la verdad. Los ves con los de la rodilla apuntan mejor que los as. O eso parece. Está bastante jodido.
tiene onda. No me había fijado en eso. Ahora que lo he visto en Full HD, sí. Vale, 2. Vale. Ok. Vale, otro fuera. Ok, rodilla. A ver. Vale. Y el problema es que detrás tenemos al otro que me va a pegar ahora. Vale, otro fuera. Vale. Vale. Otro fuera. Los as están todos fuera. Ahora el problema lo tengo con los Bs, que cambian el patrón y putean. Vale. 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 Vale, uno fuera de los Bs. ¿Qué ha pasado? Vale, lo pasé. O sea, que he estado 2 veces a punto de hacérmelo. ¡Qué putada! ¡Qué putadón! Dos veces. Me cago en la vida. I expected a little more fight than that, Jack.
decided to show you. Oh, but don't do this. They'll know. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide. Es que es eso. Se va a Your matar. nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. Joder, qué putada. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you. Weren't they your putada. comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. Qué hijos de puta, If you no have solo a a sus death bebés para tenerla así. I'll be happy to accommodate you. See you in hell! ¿Pero qué vas a hacer con la pistolita? Si eso no hace nada. ¡Haz algo, Raiden! ¡Haz algo! ¡Córtalo, algo! You have to. Joder. Es que nos ha movido Raiden. ¡Nos ha movido! Joder, qué mierda. Pobrecita Olga, no volvió a ver a su bebé. Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. ¿Qué pasa? ¿No tienes huevos para luchar solo? Ah, espera. What's Se going te está on? girando en tu contra. Te jodes. Eso se llama karma, puto. Jódete. Jódete, cabrón. Por malo. Por puto. Se están volviendo locos. I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal system control is going Se le haywire. está yendo. It's on an emergency ascent course. Va a flotar. Stupid machines. Sí, Stupid Machine, pero bien que las usas. Merecido. Merecido, todo merecido, que te jodan. Se te ha vuelto en tu contra. Si las usa bien, bien. Si no las usa, mal. Damn the Patriots. You still have some use. No tienes Capture huevos. Snake. No me lo creo. No. Yo creo que la ha convencido. Bring him in. No sabemos lo que ha pasado, pero seguro ha pasado algo. No creo que la haya capturado sin más.
Guardar. Me voy a bajar un poco que me Are you acabo de ver awake en la yet, Jack? pantalla. GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. Que te I jodan. admit that I underestimated you. Ahí mejor. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Que te den por culo. Ay, 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 ¿cómo baja, coño? ¿Cómo baja? Ay, Dios. What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. What do you mean? That's not your business. Ya verás como si es su Oh, business. really? Ya verás It como so si lo happens I es. have some business of my own to attend to. Ya Planning verás. to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Ya me lo Not esperaba. exactly. Ha debido de ver I que was este era the el one who puto. used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were Totalmente. you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't Algo it? se guarda el cabrón. No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. Qué tenso. Por Dios, si lleva hasta What las exactly do you escuelas, no find so jodas. funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. Exercise? ¿Qué cojones? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. El entrenamiento. An orchestrated recreation of Shadow O Moses. sea que es VR. What? Ames and the President's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Fox Die. Did you really think they were all a coincidence? No. Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker.
I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. O sea, era todo As for the recreado. computer virus, it's a digital counterpart of Foxdie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people. A sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Pues era para Stillman's testear presence nada to coax más. the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. ¿Qué va? An instant creation of genius. And this training kernel would provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. ¿Qué cojones? Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Por eso. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive Por eso se collection of parecía. freaks outside of Foxhound. O sea, no era una referencia, era una recreación, no jodas. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. También. Todo You were planeado. told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. Hijos And de you puta. opted for vengeance, just as we planned. Qué cabrones. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid O Snake. sea, que Snake se salió de los planes. I wonder now who sent for you. Él mismo. All our misfortune was just a part of their project? Sí. ¿Esa bala sí la dio? Lleva esquivando balas todo el puto juego. How could... You're no Lady Luck. Y, You y have justamente nothing esta that le we da. didn't give you. No jodas. What? ¿Y sí que dispare? ¿Y sin que dispare? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. Yo pensaba It que was era all un porro. staged by the Patriots. Staged? No You jodas. were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your Dead Cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up Qué as the tragic horrible. heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed.
Ha puesto cara de Now asco. I remember. Eso es cacho algo. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear. But No. your luck's run out. No está fallando. This is the little Algo beast. le ha dado There's ella. no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. Esquiva todo. Espero que le haya dado algo, aunque sea el Metal Gear. Que haya dejado una parte jodida o algo. Que no haya quedado en vano. Joder, lo esquiva todo por ese aparato de mierda. Y se va en el Metal Gear. Y la otra no ha hecho nada. Se la han cargado sin hacer nada. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. ¡Qué cobarde es! Me toca los huevos que utiliza el Metal Gear. No tiene huevos a enfrentarse cara a cara. Tanto que apunta bien y no tiene huevos para hacer nada. How's this then? Vale, pudo levantarse, me alegro. Fortune! You idiot! Get the hell away from there! I told ¿Qué you, cojones your hace? luck's run out. Take your reward. Tiene It's un all plan the de payload algo. Ray has. Die! Everybody down! ¡Lo esquiva! Tiene el aparato o hace magia. What the? Impossible! ¡Te jode, eh! ¡Te arde! Joder. She is Lady Luck. La dama de la suerte, literal. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Joder, pobrecita. Damn! Try this instead. Pobrecilla. No! ¡Ah, mira, mira, justo! ¡Jódete, mamón! ¡Jódete! ¡Jódete! No eres nada sin tu Metal Gear, cabrón. Brothers! Liquid! I've been waiting for this! It can't be.
I've been inside this arm all along, waiting for the right El time momento to awaken. adecuado. Justo. Ahora. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Qué flipada. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. ¡Ah, fue él! You're the only one that can free me. No me After jodas. all, Todo planeado. I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Joder, vaya mierda de aparato. Lo esquiva todo el cabrón. Time to say goodbye. Damn. ¡Alguien ayude a Snake a quitarse las esposas, coño! Le van a dejar ahí. It's a good way to go. Liquid! Stop this thing! Hey, Snake, you coming? ¡No, Snake, no! Pero... ¡No, Snake, no! Se ha tirado al agua detrás del Metal Gear. ¿Qué va a hacer? Si no puede hacer nada. Madre de Dios, qué horrible. Si es que está saliendo todo mal. Y Snake ahí detrás del otro. ¿Qué va a hacer? ¡Vamos todos a la mierda! Bueno, qué liada. Federal Hall. What are you laughing at? Do you know what day it is today? No. April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. Vale. And it happened right here. We were going to declare another independence. The dawn of a new nation. Here. The end of the Patriots' secret rule. Liberation of this country. No me This jodas. was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Eso, Jack. díselo, It's Raiden. not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. Ya, me lo estás vendiendo de The esa manera y founding no. principles of this country. No te creo. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever.
Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles, cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots. Estoy flipando. And liberate us all. And we will become the Sons of Liberty. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Raiden, are you receiving? ¡Mándala a tomar por culo! How's ¡Es that todo possible? mentira! The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Que te den por culo. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years No ago. jodas. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap. If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the next? ¿Qué es eso? Jack, don't be silly. Mándala a Don't tomar you know por that our culo. plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the Good human boy. genome was completed early this sabía century. que no- As a result, the que no evolutionary erais trigo log of the limpio, human ninguno de race los dos. lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not Crear to el control contexto, content, claro. but to create Manipularlo a su context. placer y crear lo que quieran. Context. The digital society furthers human flaws Y and así selectively modificar rewards lo que les development salga de of los huevos. convenient half-truths. Claro. Just look at the strange juxtapositions of morality around E you. inventarse lo que Billions ellos spent on quieran new para que la weapons in gente se order lo to crea y humanely crean en su murder verdad. other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed.
But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. Joder, The qué flipada. untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Esto es cine, Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of Pues no society les at falta large. razón. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our Joder. responsibility. Oigan, no as se rulers, puede just as in genetics, investigar si hay un unnecessary Patreon detrás de information Twitter. and memory must be Porque filtered huele a out mierda to ahora que lo ves. stimulate the evolution of the species. Bueno, And you think you're qualified to decide what's hay que necessary enseñarles and not? esto Absolutely. a los de Twitter. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But Estoy is that even flipando. your own idea? Or something Snake told you. ¡Que te den por culo! Yo creo en lo That's que me the sale de proof los of your huevos. incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Eso. Does something like a self exist inside Sí of you? existe. That which you call self serves as nothing more than a mask No me to vais a cover your romper la own being. cabeza. Raiden In of this Raiden. era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap. Is it? Would you prefer that someone else tell you? Anda la mierda. No la creo a ella tampoco. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Mándala a la verga. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Anda la Leaving mierda. behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. Mis You don't cojones. deserve to be free. Sí lo We're merece. not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians. Mis after cojones. all. You want to control human thought, human behavior? Hay que Of apagarlos. course. Anything Hay que can be apagar la IA quantified esta. nowadays. Son unos hijos de That's puta. what this exercise was designed to prove. No vais a You manipular fell in love nada. with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. Qué We cerdos rule an usando entire eso. nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. Anda la mierda. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. Esto es lo que he vivido antes. So you see, we're the S3, not you. Si es una simulación dentro de la simulación.
What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. Y encima con vaciles. Iros a la We chose mierda. that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge Por the eso. past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. Ella You chivándose de refused to see todo. me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice Cuando no le but to quedaba do más so. I remedio. was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Que te den por Even if you culo. claimed that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. Mis I was cojones. never part of the picture. Exactly. No les creas, Jack. So Te you están see, mintiendo. You're a perfect representative of the masses we need to protect. This is Te why están we chose carcomiendo you. la cabeza. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? Mira, ya Not se lió. anymore, thanks to you. Ya se lió, ya Your se lió la persona, IA. experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it Sois considering unos the hijos de results. puta. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. Rose me suda la She's wired polla. El the problema es same el way. bebé de Olga. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. No, no You le have to creas. believe me. Tienes que creerme, no la It will be creas. a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Qué hijos de puta. Jack, Están haciendo con nosotros lo que les da la gana. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. Ay, qué hijo de puta. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack,
You will never escape. Qué You'll mierda. stay in the endless loop. Your own double helix. Pobrecito Jack. It's time we were both Todo lo free. que le toca vivir, menuda mierda. Ya decía yo, digo, como no me quite la esposa, no sé. Le pego a patadas. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they've formed. Brace yourself. No me jodas. O sea, no puedo... No puedo usar nada más que la espada. What's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with you? Joder. No le hago nada de daño encima. Ni de espaldas ni de delante. Anda, mira, hay una ración aquí. What's wrong with you? What's wrong with you? Le di. Vale. Ah, te puedes caer. Bueno, mejor haberlo aprendido ahora que luego. Menos mal. Oye, mejor aprenderlo la primera vez que en una que vaya bien. What's wrong with you? ¡Qué puto! Ni de espaldas deja que le pegue. What's wrong with you? Ese sonido es el que suena en la Play 5 cuando eliges cosas. ¿Viene de aquí entonces? What's wrong with you?
Is that the best you can do? Me he saltado. Le he dado a subir, no puede subir. Is that the best you can do? All right. Si te cuelgas, ¿no subes o qué? Is that the best you can do? No parrea. Pensaba que parrearía, pero no parrea. Is that the best you can do? Botón para cambiar entre filo y al revés. ¡Ah, amigo! A ver si la estoy usando sin filo. Ah, no, la estaba usando bien. Pues nada, ajo y agua. Que no era eso. ¡Ay, qué puto! Let's go. Is that the best you can do? No me quemó. Ah, no se puede esquivar. What's wrong with you? Ojalá pudiera. Pero esto no es Metal Gear Rising. ¡Ay, no, puto! Anda ya, si te he tenido que dar. Como que interesante. ¿De qué? ¿Segunda fase o qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tu madre! Right, you have ¡Que to te den be por culo! solid. ¡Que te den por This is your culo! last duty. Y si me We're mato, not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're que te nothing den but por mere culo a ti weapons, también. No different from fighter jets or tanks. Iro a la mierda. The old model destroyed 4 years ago was Rex. Rex, The new sí. amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name. for Ray one of its Raiden. interceptors. Stop it. I'm not a weapon.
Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Ah, no me jodas. You are just No le weapons. creas. Mándalo a la verga. Just weapons to be used on the battlefield. Todo Just planeado, pawns que in les den game, por culo. Exactly as you said. And a weapon has no right to think for Que itself. te den por culo. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. ¡Hala! Is that the best you can do? Take this! ¡Qué puto! Let's go. Buah, esquivé esa y me comí la otra. ¡Ay, coño! ¡En el borde! Is that the best? ¡Cuidado! What the? ¡Joder! ¡Qué horrible! O al menos ha sido más fácil que los Metal Gears. Al menos. Pues no ha costado tantos intentos. Yo pensé que nos costaría mucho más. Está muy bien. ¿Qué me está diciendo? Se va a clavar ahí, no me jodas. Joder, qué dramático todo. Raiden, dale su merecido. Párteles la madre a los hijos de chingada estos cabrones. Hazlo. No se merecen nada. Who am I, really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry.
It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. Para que sigan What we con found ello. important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is that? ¿El qué? El colgante. Dog tags. ¡Eris! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Eris! ¿De España? ¿Estaba ahí? Anyone you know? No, never heard the name before. ¡Ay, qué guay! I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on. ¡Qué guay! ¡Qué They taught me chulada! some good things too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. ¡Qué cosa más We molona! all have the freedom to spread the word. Even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry. I'll find him. Count Lo on it. encontrará. As long as you keep yourself alive, he's safe. Vale, entonces Raiden no puede morir. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up. We have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. No era el verdadero. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Mandar a la verga a la actriz o a la IA, no sé, lo que haya. Mandar a la verga. Métela un bofetón. ¿De qué saludas, gilipollas? Anda a la mierda. Snake? Se fue. What's wrong? El lorito. Ahí estaba el lorito. Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know.
But we're going to find out together, aren't we? Oh, No. Que te den por culo. See me for what I am, okay? No te entiendo, Ryder. I know. Yo la mandaba a la mierda. ¿Está embarazada? Está embarazada. Do you remember this place? Of course. No me This is la where we first creo. met. I remember now. Today is the day I met you. That's it. Raiden, pregúntale las cosas, tronca. Pava, dile algo, joder. Y tú, di algo I también. something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Sí, así Are van you a vivir talking tus about the genes. baby? Yeah. But genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. A ver cómo le explicas It's al up to bebé. Tu us madre era to una teach actriz that to pagada, our pero al children. final nos enamoramos. What kind of things? Increíble. About the environment, our Y ideas, usaron a tu our madre culture, como una IA para manipularme, maltratarme y todo, pero estamos muy bien. sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. Imagínate ir un día allí, hacerte una foto y que te pillen para un videojuego como Metal Gear sin que tengan ni puta idea. Haciendo el mongolo delante de la estatua. Qué flipping. I stare at the stars and the sky. Oye, ¿y Otacón no ha vuelto a hablar? ¿Otacón está vivo? ¿Dónde coño está Otacón? Oye, ¿Otacón? No ha vuelto a hablar en todo el juego. ¿Qué ha pasado? Buah. Am I hurt and pain, or am I Ha sido como un viaje en porro, tal cual. No sé, Kojima se fumó buenos Kojimas. Me ha costado 1000 veces más la pelea contra los Metal Gears que contra el boss. Mira que me la esperaba horrible de llorar a lágrima viva, más siendo como es Kojima, que Kojima siempre con los bosses se fuma el megapeta, pero no, aquí no. Ha sido brutal. Me ha encantado este Metal Gear Solid 2. I can't say goodbye to yesterday, my Me ha flipado. friend. I keep holding Ha sido genial. on till the end. Out of the darkness, there is no Ha sido other brutal. way than the light Me parece increíble que este juego sea del 2001. O sea, no, es que es una flipada. Y parece que ha hablado de Twitter, con lo de manipular la información y hacer lo que quieran con ella. Y joder, sí, es que es Twitter, no me jodan. Qué puto miedo, qué bien hecho está. Y qué gozada, qué controles, qué todo. Que los Metal Gear sangraban. ¿Cómo que sangra en 2001? Que te puedes ver en el espejo, que si le doy una hostia a la puerta se rompe la puerta. ¡Qué gozada, por Dios! ¡Qué bien hecho está! No me lo puedo creer. Que es que ahora juegas videojuegos que vas al puto espejo y ves algo gris. Y no estoy hablando de juegos indie, estoy hablando de juegos AAA. No me jodas, una A no puede ponerte que te veas en el espejo. Y un juego 2001 así.
Es genial. ¡Qué brutal, por Dios! Está súper bien hecho. ¡Qué cojonudo! Madre mía. Buah. Ahora que lo pienso, si hubiera jugado este antes y luego me hubiera ido al Metal Gear Rising, hubiera flipado el cuádruple. Madre mía, qué gozada. Qué brutalidad, es que es brutal. Me ha flipado. ¡Qué maravilla de juego! Y me ha encantado Raiden. Bueno, Raiden ya me gustaba en el Rising. Ya me molaba. Pero aquí ya, vamos. Y puedo decir, me sigue gustando más Raiden que Snake. Me gustan los dos, pero más Raiden. Eso sí. Yo le preguntaré... Bueno, yo le preguntaría a la chica por un montón de cosas, pero se ve que Raiden ahora mismo no estaba para hablar. ¿Sabéis? Así que nada. Por cierto, a los erizos que están dando detalles, chicos, si queréis que alguien se enganche a una saga, no digáis detalles. Lo mejor es que vayan sin tener ni puta idea, es lo mejor del mundo. Así que, chitón. Cállense, güeyes, cállense. Cállense, coño, que yo no he jugado ningún Metal Gear, es la primera vez que lo juego. Mejor que vayas sin tener ni puta idea. Me cago en la vida. Bueno, ahora que lo he explicado, muchas gracias a los que habéis puesto muros anti-spoilers y anti-actualis también. Os lo agradezco un montón. Que eso ayuda mucho. También. Y en un futuro sí jugaré los otros Metal Gears. Pero agradecería que no digan spoilers. Vale. Zone of the Enders está ahí. El Zone. Algún día jugaremos al Zone of the Enders, que es otro juego de Kojima y le tengo muchas ganas. La verdad. Pero muchas. Bueno, en realidad es que le tengo ganas a todos los juegos de Kojima. El Death Stranding me flipó. Los Metal Gear me están flipando. El Zone of the Enders tiene un musicote que te cagas. Ya por ahí me compra. En su día me gustó mucho el... Lo diré. Es un juego que nunca sacan. Bueno, el Boktai, que también era... Casualmente el Boktai lo jugué muy chiquita. Y no tenía ni puta idea de que era de Koji. Ay. El Death Stranding 2 lo traeré de salida, porque para mí el primero fue brutal. He jugado el Metal Gear Rising y el Metal Gear Solid 1 y 2. Ahora ya puedo decir que sí que he jugado al 2. Estoy muy contenta. Era un juego que le tenía muchas ganas. Ahora duele más no ver ese Silent Hill. Yo creo que ese Silent Hill se hubiera sido un antes y un después. Al menos ayudó a hacer Resident Evil 7. Oye, al menos. Sí, lo tenéis subido a la roja si queréis ver mi partida de Metal Gear Rising. Eso sí, manqueó bastante porque no sabía hacer parries, pero ya he aprendido. Si no, este boss me hubiera costado más. Tokimeki Memorial Drama también. Ya sabía yo que iba a tener postcréditos. Snake. We can leave behind much more than just DNA. Eso. Through speech, music,
literature and movies. Muy bien. What we've seen, heard, felt. Anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. Ahí se ha salido él en un segundo. Muy cortito. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. Exacto, no todo es feliz. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Exacto. Earth may not be forever, También. but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Es lo mismo, sí. Totalmente. Buah, ha sido cine. Qué brutalidad de juego. Me ha encantado. Es genial. Snake, you there? It's me. ¡Oh, tacón! Finished going over Preguntaba por ti, coño. Find the Patriots list. Of course. It contains the personal 12 data of personas. 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. Están muertos. ¿Cómo que están muertos? Se están haciendo pasar por otros. What the hell? Son hombres falsos o están haciéndose pasar por ellos. Joder. He guardado 45 veces. Oye, pues me parece poco. La verdad. Con lo maniática que soy de eso. Raciones, personas 160 muertas. Eso es que se me da muy mal el sigilo. Da igual. Continúe. Playtime 16 horas. Está muy bien. Prueba de supremacía. Codename Elephant. ¿Eso es bueno o no? Supera los capítulos de carguero y la planta en cualquier dificultad. Elephant. Oye, pues este está bonito. Voy a hacer foto. Esto está lindo. Joder, estaba tan ensimismada en la historia que no he hecho fotos. Tienes una cámara. Puedes usarla en el episodio del carguero. Tienes una cámara. Puedes usarla en el episodio de la planta. Qué brutalidad. La verdad. Qué maravilla. La verdad, ¿eh? Estaba muy bien. Finalmente se terminó. Que llamé mucho la atención. Perfecto. Yo era consciente de que yo iba a llamar mucho la atención porque yo soy malísima en el sigilo. He mejorado mucho en los parries, pero en el sigilo todavía no me llevo. Todavía. Ahora ya puedo ver esto. Evitaba verlo porque me daba del todo miedo spoilearme. Buah, ha sido cojonudo, ¿eh? Ahora entiendo por qué tanta gente le tenía estima al 2. Qué brutal. De los 3 que he jugado, para mí el mejor sería este, el 2. Luego el Rising y luego el 1. Este era el último Metal Gear, ¿no? No, en un futuro jugaré el 3 y el 4. Además que sí puedo jugar al 4 porque tengo la Play 3.
La Play 4. Si al final lo meten para Play 4, bien. Y si no para la Play 3, con el Splicer se puede. También lo tengo, el 5. Los tengo todos. En el siguiente recopilatorio. Sí, en el siguiente recopilatorio lo van a sacar. En un futuro traeré el 3, el 4 y el 5. No de seguido, pero sí los traeré. Y a lo mejor en un futuro me rejuego el Rising. Ahora conociendo a Raiden más. En teoría el siguiente, el 4, los juegos de PSP y el 5. Ah. Vale, vale. Qué gozada, la verdad. Qué maravilla. ¡Ah, mira! ¡Y ahora se ve a Raiden! ¡Ahora se ve a Raiden! ¡Está Raiden! Joder, qué maravilla. ¡Qué genial! Esto está demasiado bien hecho, todo. Todo está muy bien hecho. Me ha parecido una gozada. De momento, mi Metal Gear favorito. De momento. Luego el Rising. Yo sé que al Rising hay gente que no le gusta, pero para mí el Rising fue una genialidad. Madre de Dios, qué juegazo. La verdad. Demasiado brutal. Y me obligó a aprenderme los parries a mala hostia. Y eso se lo agradezco. La verdad. Qué maravilla. Qué gozada. Mira, ahora está... Está aquí. Este no es... Sí es, ¿no? Es Liquid. Este no es Snake. Buah, qué maravilla. No tengo palabras, la verdad. Solidus. Joder. Pues voy quitando el Metal Gear. La verdad es que ha sido una maravilla. Muchas gracias, Erisos, por haberme acompañado. También muchas gracias a los que habéis puesto muros. Ayuda bastante. Porque hubiera sido muy triste que me hubieran estropeado la experiencia con este Metal Gear. Y no solo a mí, sino a los Erisos que no han visto Metal Gear Solid 2 o lo han disfrutado en su día y querían verlo conmigo. Hubiera sido una putada que en el chat estuvieran dando spoilers o directamente dando instrucciones de cómo jugar los bosses a la primera y demás, que eso es insoportable, la verdad, y quema tanto a los erizos que están viendo el streaming como a mí. Así que os agradezco de verdad mucho los muros que levantáis porque ayuda mucho, pero mucho. Y además me lo he pasado cojonudo, me ha parecido genial y me ha alegrado muchísimo ver a Raiden. Yo no me esperaba que estuviera Raiden y para mí ha sido una gozada porque yo a Raiden le conocí en Rising y no pensé que salía aquí. Así que ha sido brutal. Vamos, qué gozada de juego. La verdad, qué cojonudo. Ahora entiendo por qué todo el mundo hablaba de él. Y le tengo muchas ganas al 3. Pero muchas, muchas, muchas. Así que en un futuro ya caerá seguramente con el remake. Seguramente. Así que voy a ir apagando y gracias por haberme acompañado. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo.